बंधु माने आपणकर धैर्यर बंध भांगिबाकु जाउछि कारण आज राति 11 मंगल तांकर तीव्र शक्ति को मुक्त करिबाकु जाउछंती जहां आपणक जीवन रे चारोटी बड़ नाटकीय परिवर्तन आनिबो। एते गभीर परिवर्तन जे आपणकु ताहा स्तब्ध करिदेब। आपणकर मन हुए तो कोन हेबाकु जाउछि ताहा प्रक्रियान्वित करिबाकु संघर्ष करिपारे कारण आपण केबे स्वप्न रे भी भाबी नथिबा घटना गुड़िक प्रकाशित हेबाकु जाउछि। आपण उत्साह एवं आशारे एबे अभिभूत हेबे जे नित आपणकु दूरेई देब। मंगल आपणक पक्षरे समान हेबा सहित किछि बड़ हेबा पाई समय आसीछि। एपरि घटना घटिब जहां आपणकर शत्रु माननकु मध्य आपणक पक्षरे भिक्षा मागिबाकु छाड़ी देब। 7 पीढ़ी धरी आपणक वंशकु जे दारिद्र्य भोग करिबाकु पडुछि ताहा लोप पाइबाकु जाउछि। जेतेबेले मंगल देवता माननकर सेनापति काहा उपरे संतुष्ट हुअंती सेई व्यक्ति राताराति धनी होई पारंती। एते प्रचुरता खुशी एवं शांति पाई पारंती जे सेमानंकर परवर्ती 7 पीढ़ी केबे अभावर सम्मुखीन हेबे नाही। सेमाने केबे अभाव न थाई सेई संपत्ति रे बंची पारिबे। एबे मंगल आपणक उपरे तांकर कृपा प्रदान करूछंती तो आपण कोन परिवर्तन देखिबे एवं आपणकु केउ सतर्कता अवलंबन करिबाकु पड़िबो। मंगलंकर उपस्थिति आपणक जीवन रे खुशी आनिबो। एहा सहित चैलेंज मध्य देबो। एहा व्यतीत आपणकु किछि सतर्कतार मध्य आवश्यक पड़िबो। जदि आपण सतर्क न रुहंती तेबे आगामी समृद्धि देवी लक्ष्मी आपणक ठारु दूरेई जाई पारंती। आपण वर्तमान बहुत क्षति सहिछंती। संपर्क टंका संपत्ति घर एपरिकी रक्त संपर्क आपण आशा हराई देइछंती किंतु जहा हराइथिले ताहा पुनरुद्धार करिबार समय आसीछि एवं सुध सहित आपण अपार धैर्य व्यवहार करिछंती। विश्वास करिछंती जे परमेश्वर आपणकर कथा सुनिबे एवं न्यायर देवता शनि आपणकर कठिन परिश्रम को पुरस्कार करिबे। धैर्यर सेही बंध कष्टकर थिला एवं एबे एहा शेषरे भांगी जाउछि। आपण आपणकर धैर्यर पुरस्कार पाइबाकु जाउछंती। आपण यथेष्ट अपेक्षा करिछंती। एबे आपणकर प्राप्य पाइबार समय। जो माने ए संपूर्ण वीडियो को आरंभरु शेष पर्यंत देखंती सेमानंक पाई मंगल ग्रह धन एवं समृद्धि समेत महान सुख एवं प्रचुरता प्रदान करबाको प्रस्तुत। तेबे बंधु माने यह केवल शुभ खबर विषय नुहे बरं यहाको किपरि बुद्धिमान भाबरे हासिल करिवे एवं आपणक पाखको आसुथिबा धन को किपरि बजाय रखिबे से विषय मध्य मु ए सब विषय कहिबे। आपणकर सबुठारु बड़ चैलेंज हेउछि आपणकर द्रुत गति रे गति करिबार प्रवृत्ति। आपण वर्तमान शीघ्र एही वीडियो देखुछंती। आपणक मध्यरु अनेक काम द्वारा विचलित होइछिबे एवं वीडियोटी को शेष पर्यंत देखि पारिबे नाही। एहा घटे कारण राहुंकर आपणक उपरे प्रभाव से आपणको भ्रमित करुछि एवं आपणकर ध्यान अन्यत्र करिबाको चेष्टा करुछि। राहु चाहू नाही जे आपण मंगलंक ठारू शुभ फल किंबा शनिंक ठारू आशीर्वाद पांतु जहा फल रे जेतेबेले आपण एक लाभदायक वीडियो देखंती आपण विचलित होई एहाकू असंपूर्ण छाड़ी दियंती। किंतु जदि आपण आपणकर मन को नियंत्रण करंती इंद्रिय को नियंत्रण करंती तेबे आपण राहुर प्रभाव को परास्त करि पारिबे एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखि पारिबे। देखंतु वर्तमान आपणकर सबुठारु बड़ चिंता हेउछि शनिकर स्थिति। शेष मुहूर्त रे से आपणकर कार्य को विफल करि देउछंती एवं आपणक निज लोक माने मध्य आपणको परित्याग करूछंती। मु जो व्यक्ति को भल पाए से अन्य काहाकू भल पाइबा आरंभ करे किंबा मते विश्वासघातकता करी मो जीवनरु चली जाए। आपणकर एही प्रमुख प्रश्न थिला मु शेषरे केबे एथिरो मुक्ति हेबे। तेबे बंधु माने खूब शीघ्र आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसुछि। आपण भगवान शनि एवं मंगल उभयंक ठारू आशीर्वाद पाइबे
आपण स्पष्ट भाବରେ सेमानंकर पार्थक्य करि पारिबे जो माने प्रकृतरे आपणंकर एवं जो माने घासरे साप परी जो माने आपणंकर जीवन शक्ति को निष्कासन करंती आपण एही स्पष्टता पाइबे आपण सहजरे आपणंकर शत्रु माननकु चिन्हट करि पारिबे एवं सेमानंक ठारू दूरेई रहिबे एहा आपणंक पई एक उत्कृष्ट खबर परवर्ती समय विचार करंतु जे आपण निकट अतीतरे कोन हराइछंती एहा एक संपर्क थिला कि टंका बुध सूर्यंक सहित पछकु घुंची जाइथिबा समय हराइथिला आपण एबे आहुरी भलो किछि पाइबाकु जाउछंती जदि आपण जणे प्रिय साथी को हराइछंती जे आपणको विश्वासघातकता करी चली जाइछि तेबे आपण बहुत भलो काहाको भेटिबाकु जाउछंती जणे साथी जे आपणकर भावना को मूल्य देबो आपणकर जंत्रणा को बुझिबो एवं प्रकृतरे आपणक पाखरे ठिया हेबो जदि आपण टंका हराइछंती तेबे आपण ताहा पुनरुद्धार करिवे एवं सुध सहित जदि आपण संपत्ति हराइछंती तेबे आपण आहुरी गुरुत्वपूर्ण किछि पाइबे संक्षेपरे आपण जहा हराइछंती ताहा ठारू उत्कृष्ट किछि पाइबे तेणु प्रस्तुत रुहंतु बंधु माने एही समय आपणको किछि जिनिस छाड़ीबाको पड़ी पारे उदाहरण स्वरूप स्वार्थपर संपर्क दूरेई जाई पारे आपण अनुभव करि पारंती जे घनिष्ठ संपर्क सेगुड़िक बंधुता हेउ किंबा रक्त संपर्क आपणको जीवनरु खसी जाउछि तथापि यह शनिदेवंकर योजना जदि जड़े बंधु स्वार्थपर किंबा क्षतिकारक तेबे से चुपचाप आपणक जीवनरु बाहरी जीव जदि एक संपर्क शोषणकारी किंबा क्षतिकारक तेबे यह स्वाभाविक एवं सहजरे आपणक ठारू दूरेई जीव आपण बुझिबा उचित जे शनि आपणक जीवनरु लोकंको बाहर करिवार एक प्रक्रिया परिचालना करूछंती आपण तुच्छ संपर्क एवं बाह्य बंधुतार मुक्त हेबाकू जाउछंती जदि आपण दुख अनुभव करूछंती तेबे आपणकर भावना को नियंत्रण रे रखिबाकू चेष्टा करंतु आपण गत किछि वर्ष धरी अपार धैर्य रखिछंती केवल अपेक्षा करी एवं ईश्वर को निवेदन करी आपणकर सम केबे आसीबो बोली पचारि तेबे मने रखंतु सेही मुहूर्त आसीगला शनि एबे आपणको पुरस्कार देवा पाई जाउछंती आपण कोन पाइबे आपणको कठिन परिश्रमर फल आपण पूर्वरु करिथिबा प्रयासर फल उदाहरण स्वरूप जदि आपण टंका ऋण देइथिले जहा फेरस्त मिलि पारु नथिला तेबे एबे चेष्टा करंतु एवं आपण सेई पांठी पुनरुद्धार करि पारिबे पूर्वरु अटकी रहितिबा एक चुक्ति एबे सफलतार सह समाप्त हेबो एगुड़िक बहुत सकारात्मक विकास अतीतर जिनिस गुड़िक आपणक पाखकु फेरी आसुछि एवं शुद्ध सहित मध्य यह आपणक पाई एक संपूर्ण निश्चित किंतु मने रखंतु आगामी समय आपणकर कथावार्ता विषय टिके सतर्कता अवलंबन करिबाको पड़िबो कारण कठोर शब्द असुविधा सृष्टि करि पारे स्वभावतः आपणकर हृदय संपूर्ण स्वच्छ पानी परी प्रकृतरे पवित्र आपण केबे भी कहार भावना को आघात देबाको चाहंती नाही तथापि आपणकर मध्य एक हृदय अछि एक मन अछि जहा महम परी नरम बाह्य दृष्टिरु आपण कठोर देखा जाई पारंती किंतु गभीर भावरे आपण बहुत ही कोमल आपण केवल केही जणे आपणको बुझिबा पई इच्छा करूछंती आपणकर भावना को प्रकृतरे बुझिबा पई सर्वोपरि आपण समस्तंक पई बहुत किछि करूछंती आपण अन्य माननकु समर्थन करिछंती बुडी जाउथबा लोकंको कूळ खोजिबारे सहाय्य करिछंती एवं जीवन मध्य पहुंचाइछंती आपण लोकमाननकु समस्त प्रकारे सहाय्य करिछंती टंका संपत्ति एवं संबल सहित एपरिकी आपणकर निजस्व खाद्य मध्य देइछंती आपण अन्य माननक पई निजर स्वप्न एवं इच्छा को दमन करिछंती तथापि अनुताप सेते बेले हुए जेते बेले आपण निजको आवश्यकतारे पांती टंका साथी किंबा निजर भावना पाई एवं आपण सहाय्य करिथिबा लोक माने एपरि व्यवहार करंती जेपरि से माने आपणको जानती नाही आपण चाहुंचंती जे केही बिना पचारी सहाय्य करू आपणकर भावना को बुझिबा पाई किंतु केही भी सेमिति करंती नाही आपण आभ्यंतरीण भावरे निजको प्रश्न करूछंती नीरवरे कष्ट पाउछंती एबे जेतेबेले
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଦୃଢ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମର୍ଥ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନଗଣ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶାଳ। ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନବତାର କଥା ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କମ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ କମ୍ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଟିକେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନୟ କରି ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶନି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ହୃଦୟର ବିଷୟ ହେଉ, ମନର ବିଷୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଧନର ବିଷୟ ହେଉ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ବରଂ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ଏତେ ମିଠା କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ନା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଭାବିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ନିଜର, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନା, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ଆଉ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଜିଦ୍ କରିବା ଏବଂ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଉ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସର୍ବଦା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଇନଗତ ମାମଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଏବେ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଆରାମ ପାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶନି କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଝାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ପାଇଁ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ହିସାବ କରିବାର ସମୟ, ହିସାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସର ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେୟ କିମ୍ବା ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା
କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ବୁଝି ପାରି ନଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେଉଁ ବୋଝ ବହନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଂଶୀଦାର କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନଥିଲେ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା କଣ? ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଅସାବଧାନ ରହିବେ। ଅବହେଳା ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ବାଛନ୍ତୁ। ଅପ୍ରୀତିକର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ରାଗିଗଲେ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ରାତିରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ଏବେ ବି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ରାହୁ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯାହା ହରାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାହା ଫେରି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି ହାତଛଡ଼ା ସୁଯୋଗ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଦିନ କେବେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ପରେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ। ଯଦିଓ ରାତି କିଛି ଭାରି ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଖୁସି ଦିଗନ୍ତରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିବା ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଏବଂ ବାଧାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।